Mercury. It is used by millions of artisanal and small-scale gold miners across the world. Mercury bonds with precious metals, making it an easy way to recover gold. But many people don't know that mercury is very dangerous to human health. Now, we have found a much better method, a way to recover twice as much gold without using any mercury. In Manado, in North Sulawesi, we found that miners have developed a natural way of capturing gold. We call it the Manado method. Now, our foundation is spreading this knowledge to miners in other parts of Indonesia. We are traveling to Pototano, a quiet harbour on the island of Sumbawa in eastern Indonesia. It has an unspoiled coastline, rich in marine resources, and many local communities make their living from the sea. But things are changing, as recently, even these fishing communities have been turning their attention inland to the gold that can be found in the surrounding hills. Artisanal and small-scale gold mining is taking off in Indonesia. Miners are flooding into Sumbawa. We're here to meet the miners, and there are some of them working on that hill right over there. We are looking for some rock to use in our demonstration. We are planning to show the miners that they can get more gold if they stop using mercury. But they need to see the process. Only by working together with them can we convince them to use the Manado method. This shaft is well constructed, but it has to be. It goes down 50 meters. And the three miners down there presently are relying solely on the air supply provided from these plastic tubes. It's not a very safe game. This is the quartz vein that carries the gold. And a sack like this can sometimes contain up to 100 grams of gold. These miners process their rock at the bottom of the hill, close to the road. As I look out over the sea, I am reminded that one of the major problems of mercury pollution is that it finds its way into the fish we eat. I'm worried about the lasting impact that will have on these fishing communities in the future. Beautiful Sumbawa, but it's a real shame to think that this natural wetland environment may soon be threatened by mercury from small-scale gold mining. Many miners bring their rock down from the hills and process it by the side of this lake. The processors grind the rock inside the drums. But the processors also put mercury inside the grinding drums. This is a very wasteful practice, as much of the mercury and the gold will be lost in the process. For this reason, we are now setting up clean grinding stations where the miners don't have to use mercury. Pak Effendi. Halo. Ini gelondong Anda? Ya, ini gelondong saya. Apa beda gelondong ini dengan gelondong yang lain? Ini bebas merkuri, sehat dan ekonomis. Boleh kita lihat? Silakan, silakan. Ada isinya? Ada Pak, material di dalam. Ini material sudah hancur, sudah lembut Pak. Ini aman di kulit ini, bebas merkuri. We are setting up for our demonstration tomorrow, as we will be inviting processors from other sites to come here and learn how to apply the Manado method. We are now grinding our new rock without mercury. But we still have to find one very important thing, the organic fiber that is the secret of the Manado method. In Indonesia, it's called ijuk. Selamat pagi. Dan Pak Erik bisa dapat ijuk hari ini? Bisa. Di mana ijuknya? Ada ijuknya di belakang sini. Ada.
Oh, di belakang. Iya, di belakang sini. Oke, kita ke sana. langsung ke sana? Boleh kita lihat. I see. Jadi yang halus, yang bagian atasnya itu yang bisa kita ambil. Jadi kita harus manjat ini, Pak. I get it. He's brought me here to show me the tree, which is where the fiber comes from. The arenga palm is usually grown for palm sugar, but the ijuk is also used for roofing and for making rope and brooms. Now we have found another good use for it, to capture and concentrate gold. He's very skillfully worked his way up the tree, and he's cutting the ijuk from each frond base and rolling it into mats. Oh, bagus. Ini dia. Oh, oke. Ini masih beraturan ini. Ada struktur ya. Lidinya masih bagus. Bagian dalamnya juga kelihatan bagus ya. Ah, ya. Rapi. Ya. Lidinya masih beraturan, panjang lurus. Ini ijuknya juga masih keras. Otomatis dia kalau beraturan bagian atas, bagian dalamnya juga beraturan ini, Pak. Ini lebih bagus lagi untuk nangkap emas ini. Rapi dia, rapat dia. Terus dia keras ini. Nggak gampang patah kalau yang masih beraturan kayak gini. So what he's telling me is it's important to maintain the structure when you're using it, and he'll cut it, and we'll be using this section here. This is the material we collected yesterday, and this is the reason why this shed has been able to go mercury free. And now we're going to show you how it can be used to capture and concentrate even the finest gold. Iya. Kita akan potong lidi-lidinya yang udah lepas, itu harus kita buang. Ini ujungnya nggak bisa kita pakai ini. Jadi yang harus kita pakai yang ini aja. Bentuk ini rapih. Cara masangnya dari bawah ini, dari bawah ke atas. Cara masangnya ini kayak kita susun genteng. Ya, seperti ini. Awas. Ini kayu ini banyak fungsinya untuk nahan ijuk, nahan konsentrat yang meluncur dari atas air. Di air itu tidak langsung ke bawah, ya tertahan di sini. Jadi kayak air yang kental turun dari atas, terbentur sini, hancur, jadi encer. Sini lagi, seterusnya sampai bawah. Jadi emasnya nggak ada yang lolos. Itu fungsi kayu selain dari menahan ijuk. When the drums are emptied, the slurry flows freely down through the sluice. Washing the slurry through the ijuk is fast and easy. If we process 10 sacks of rock, we will get only 1 sack of concentrate. None of the gold will be lost. The time it takes to process it this way is about the same time as it takes with mercury. So why not switch to a clean process and get more gold? The ijuk acts as a filter that the gold cannot pass through. The extremely fine gold will not wash away. He's patting it down to make sure that the gold settles into the fiber. The black fiber will catch gold and silver and other heavy metals. Iya, kita gulung kayak gini. Kayak gini. Nah, sekarang kita cuci, kita goyang-goyang sampai turun semua pasiran yang ada dalam ijuk. It is easy
to wash the concentrate out of the ijuk, and the mat can be used again and again. At the end, you will find you have collected more gold. Ijuknya ini bisa kita pakai dengan bulan-bulan. Bukan cuma sekali dua kali kita pakai. Nah, ini udah bercampur sama ini emasnya. Ini hasil tangkapan ijuknya ini. Ini udah mengandung emas ini. Cuma emas saja di situ. Iya, emas saja. Kalau kayak mineral-mineral yang lain, Pak? Yang nggak mengandung emas itu langsung dia ke dalam bak sana. Nah, ini yang tempat intinya sini. Ini dalam alas sini. Yang di paling Iya, bawah yang ya? paling bawahnya ini yang paling banyak emasnya. Ya, untuk pencucian ijuk udah selesai. Iya, untuk menampung konsentratnya ini. Ya. We are now collecting up all of our concentrate. This will be carried to the panning pond, where we will pan out the gold. Harus kita cuci bersih. Nah, emasnya ini nempel dia. Karpet bisa, tapi nggak maksimal hasil tangkapannya. Nah, ini kita ketuk-ketuk kayak gini. Supaya apa, Pak? Agar konsentratnya turun mengendap ke bawah. Jadi airnya aja yang nggak mengandung konsentrat itu yang di atas. Iya, taruh di sini dia. Siram pelan-pelan. Ya, kalau mas debu ini kita harus hati-hati, agak pelan-pelan, jangan kasar-kasar, supaya dia ndak ikut dengan lumpur, dia keluar dari dulang. Kalau mas butiran yang jelas karena dia berat, dia besar, dia sudah di dasar di bawah. Mas debu dia masih di lumpur, jadi harus pelan-pelan cara dulangnya. Ini yang hasil tadi yang kita gelondong tadi, konsentratnya ini. Nggak takut masalah kesehatan, nggak terganggu karena ini kan tanpa merkuri. Coba pegang, Rick. Nah, tinggal dikasih bersih nih emas yang di dulang besar ini supaya lebih praktis. Nah, lihat emasnya ini. Nggak bisa ditangkap sama raksa kalau emas debu, nanti ditong. Kalau ini debu kita dapat, ini buktinya debu ini. Jadi tanpa raksa kita bisa tangkap emas. Nah, ini emasnya. Selesai kita dulang. Sekarang kita pindahkan ke tempat ini, pembungkus plastik. Kita mau pergi ke tempat pembakaran emas. Orang di sini bilang mocor. Ini ada proses pembakaran, proses terakhir, finishing terakhir, yaitu kita bakar. Setelah sudah kita kasih borak, kita bakar. Ini kita gunting yang tidak kita pakai ini. Selanjutnya kita kasih borak di sininya, biar tidak terlalu lengket ya. Baru kita taruh ini. When you burn gold this way, it is very safe, as there is no mercury. If you burn mercury, it can harm your brain and destroy your senses. But this way, there is no danger, as there is no mercury. Kami baru saja membuktikan bahwa Anda bisa mendapatkan emas tanpa menggunakan air raksa. They say that seeing is believing. So now, we are inviting more people to come and see our process, to spread the knowledge to others, so that everybody can share in the benefits of a mercury-free method. Assalamualaikum, Pak. Cici. Apain ini, Pak, di sini? Lagi gelondong? Gelondong. Tapi batu habis. Sudah habis batunya kemarin. Jadi kalau Bapak mau, kita mengajar rekan-rekan di sini untuk hadir besok, oke? He tells us that he loses 3 kilograms of mercury a month, and that's pretty typical of the sheds here. If these processors adopt the Monado method,
Pretty soon, they'll be able to go mercury-free. Yayasan Tambak Sinta ini mencari solusi bagaimana caranya sistem air raksa ini menggunakan sistem air raksa ini dialihkan tidak pakai air raksa. Ini di sini mulai saya tertariknya. Memang saya tertarik juga karena aman kan bagi lingkungan. Jadi sebenarnya apa salahnya kita coba, hasilnya tanpa modal raksa, hasilnya juga sama dengan raksa gitu loh. Ini makanya kita buktiin nanti kalau untuk tangkapan ijuk ini bisa nangkap mas debu apa enggak. Nah ini udah yang ada masnya ini sini ini dalam ijuk ini. Nah ini untuk ngurangin airnya biar lebih gampang lagi kita ngambil untuk cara proses ngedulangnya nanti. Dari prosesnya kalau saya lihat kan bisa santai, pekerjanya bisa bekerja dengan santai, jadi tidak terburu waktu. Yang penting dikira-kira sudah berapa jam masuk ke dalam gelondong, hancurnya sampai berapa jam kan mereka kira-kira sendiri. Kemudian keluarnya juga prosesnya juga sangat sederhana, praktis. Begitu kalau saya lihat kan keluar airnya dikocok-kocok ini bisa sendiri sambil keliling sendiri. Jadi lebih praktis saja. Ini masnya ini. Ya kan? Debu kan? Nah ini. Saya lihat. Kalau memakai metode ijuk itu, kalau ada yang memakai, mudah-mudahan semua kan bersyukur kita. Jadi yang semua ada yang di KSB ini penambang-penambang itu kan tidak ada biaya, cuman mengambil untung saja. Jadi mudah-mudahan ada yang semua mengikut kita itu yang memakai ijuk. Karena air raksa sekarang sudah mahal, 1.600.000. Kalau memakai ijuk ini, Rp5 aja tidak ada keluar biaya. Kan begitu, cuman kita cari ijuk itu saja. Kalau yang memakai ijuk ini, kita begitu hasil emasnya, oh tidak ada kita pikirkan. Untuk beli raksa, tidak ada. Cuman kita pikirkan untuk istri anak saja, untuk biaya atau simpanan untuk masa depan. Kan begitu. This is the Arenga palm, also known as the sugar palm. It grows across Indonesia. We've proven that the Manado method works. And isn't it wonderful how the Indonesian miners have found an alternative to mercury by going back to nature?